محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وأعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan semua yang hadir ditakdirkan Allah bersambung ke Maha Guru Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Beliau akan membawa kita ke gurunya Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Beliau akan membawa kita ke gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Beliau akan membawa kita ke gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau akan membawa kita ke gurunya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Beliau akan membawa kita ke guru-guru sampai ke Al-Faqihil Muqaddam Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau akan membawa kita ke Sayyidi Abu Madian Al-Maghribi. Beliau akan membawa kita ke Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau akan membawa kita ke guru-gurunya sampai ke hadrat Rasulullah. Sampai ke hadrat Rasulullah. Sampai ke hadrat Rasulullah. Kita orang kotor, ahli dosa, ahli zina, ahli dusta, ahli maksiat, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, durhaka kepada nabi, durhaka kepada Allah. Yang kita miliki hanya silsilah kepada orang-orang suci. Apabila Anda bukan jenis orang suci, sambungkan dirimu kepada orang-orang suci. Ini yang kita miliki. Kita memiliki silsilah dari orang suci ke orang suci ke orang suci sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Rasulullah. Al-Habib Ali berkata, kalau ada yang ingin taubat, waktunya pada waktu maulid. Kalau ada ingin dosanya diampuni, minta ampun waktu mahallul qiyam. Kalau ingin menjadi orang suci, minta ketika mahallul qiyam. Syaitan yang dikutuk oleh Allah ketika lahir Rasulullah, rannatan azimah, dia menjerit, dia menangis sampai habis suaranya, karena dia tidak menyangka ada cucu Nabi Adam, sahabat Nabi Muhammad. Karena dia tidak tahu Allah Ta'ala menciptakan Nabi yang lebih dari Nabi Adam, yang lebih dari 124.000 Nabi. Setiap dibacakan maulid, syaitan rannatan azimah, dia menjerit,
dia menangis sampai habis suaranya. Karena itu kalau anda ingin dijauhkan dari syaitan, minta ketika mahallul qiyam, minta ketika mahallul qiyam. Mudah-mudahan saya, keturunan saya, murid-murid saya, semua yang hadir majlis, semua yang hadir majlis disambungkan dengan Ustadzul Imam, disambungkan dengan Imamul Habr, disambungkan dengan Habib Ali Habsyi, disambungkan dengan Al-Faqih Al-Muqaddam, disambungkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, disambungkan dengan Maulana Muhammad, disambungkan dengan Maulana Muhammad, disambungkan dengan Maulana Muhammad. Ibu kita yang telah mati disambungkan kepada beliau itu. Ayah kita yang telah wafat disambungkan kepada orang-orang suci. Nenek moyang kita yang saat ini berada di alam barzah, entah keadaannya seperti apa, kita mohon bibarakati Rasulullah, dosa-dosa mereka diampuni, dosa-dosa mereka diampuni, dosa-dosa mereka diampuni. Kuburannya dijadikan taman surga, kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Mereka ditemukan, dikumpulkan di hariban Maulana Muhammad, dikumpulkan, ditemukan ke hariban Maulana Muhammad. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Hadha du'a minna, hadha su'al minna, wa minka al-ijabah ya Allah, 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 wa minka al-ijabah ya Allah. Sampai kapan doa kami ditolak? Ya Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Bibarakatir Rasul, ajib iswal, ajib doana ya Allah, ajib doana ya Allah. اغفر ذنوبنا يا الله، استر عيوبنا يا الله، احسن اولادنا يا الله، احسن بناتنا ya Allah, ahsin azwajana ya Allah. Mudah-mudahan pada tulil umur diberi rezeki husnul khatimah, diberi rezeki husnul khatimah, diberi rezeki husnul khatimah ya Allah. ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة. أولادنا يا الله حسن الخاتمة، بناتنا يا الله حسن الخاتمة، أزواجنا يا الله حسن الخاتمة، أمهاتنا يا الله حسن الخاتمة، حسن الخاتمة من غير سابقة حساب ولا سابقة عذاب ولا شيء من العتاب. اللهم أجب هذا السؤال يا الله، 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 يا الله. ببركة رسول الله يا الله، بشفاعة رسول الله يا الله، بمعجزة رسول الله يا الله، بكرم رسول الله يا الله، بجود رسول الله يا الله. ارزق لنا القبول، ارزق لنا القبول، ارزق لنا القبول. حاجاتنا قبول، مطالبنا قبول، مسائلنا قبول. ببركة مولانا محمد، بشفاعة مولانا محمد، بجاه رسول الله. Radhi anna masyayikhna. Mudah-mudahan guru-guru kita memberi ampun kita, memberi maaf kita di alam barzah mereka, ridha dengan kita, melihat kita dengan mata dingin, dengan hati dingin, dengan hati farah, dengan surur, mendoakan kita di barzahnya, mendoakan kita di barzahnya. Allahumma hadza du'a minka al-ijabah wa hadza al-jahlu minni wa 'alaika tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua yang di hatinya ada permintaan, ada hajat, mudah-mudahan ijabah.
mudah-mudahan ijabah, mudah-mudahan kabul, mudah-mudahan kabul, mudah-mudahan kabul. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh syekhina سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه. Mudah-mudahan saya masuk fi barakah Syekhina al-Imam, Anda masuk fi barakah Syekhina al-Imam, keturunan Anda masuk fi barakah Syekhina al-Imam, hidup Anda mendapat nazrah dari Syekhina al-Imam, mati Anda mendapat nazrah dari Syekhina al-Imam, di alam barzakh bertemu dengan Syekhina al-Imam, di akhirah bertemu dengan Syekhina al-Imam, dikumpulkan fi liwa Syekhina al-Imam, dikumpulkan fi liwa Syekhina al-Imam, di belakang beliau yaumul qiyamah, di belakang beliau yaumul qiyamah, menguntit jalan beliau ketika Syekhul Imam bersalaman dengan Rasulullah, kita di belakang beliau, amin. Ketika Syekhul Imam dipeluk Rasulullah, kita di belakang beliau, amin. Ketika Syekhul Imam dipuji Rasulullah, kita di belakang beliau, amin. Mudah-mudahan kita tidak terhalang barakatul imam, tidak terhalang nafahatul imam, tidak terhalang mulahadhatul imam, selalu fi ridhal imam fi hadhihi dunya wa fil barzakh wa fil akhirah ma syekhina al-imam ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya, diangkat derajat ayahnya, diangkat derajat nenek moyangnya, diangkat derajatnya setiap detik meningkat, 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 setiap detik meningkat, 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 setiap detik semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat dengan Rasulullah, semakin tinggi derajatnya, melebihi darajatul awliya zamanih, melebihi darajatul awliya zamanih. Allahumma hadha su'al minni wa minkal qabul, اللهم هذا السؤال مني ومنك القبول، اللهم هذا السؤال مني ومنك القبول. وإلى روح شيخنا الإمام الحافظ المسند القدوة الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، وإلى روح شيخنا الإمام الحبر الكتاب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، وأزواجهما وأولادهما وبناتهما وذرياتهما وأهل بيتهما وتلاميذها من انتسب إليهما في العلم والنسب، ثم إلى كل ولي وكل نبي وكل رسول وكل ملك. نسألك يا الله ادخلنا في جاههم، ادخلنا في حماهم، ادخلنا في بركتهم، ادخلنا في حماهم، ادخلنا في بركتهم، ادخلنا في جاههم، ارزقنا ملاحظتهم، ارزقنا دائما أبدا يا الله، دائما أبدا يا الله، دائما أبدا يا الله، في كل وقت وحين أبدا يا الله، في كل وقت وحين أبدا يا الله، في دنيانا وفي برزخنا وفي آخرتنا وفي جنتنا يا الله، وفي جنتنا ya Allah. Mudah-mudahan semua berada di dalam surga, di belakang Syekhuna al-Imam, di belakang Syekhuna al-Imam, khidmah dengan Syekhuna al-Imam fil jinan al-aliyah, khidmah dengan Syekhuna al-Imam fil jinan al-aliyah, khidmah dengan Syekhuna al-Imam fil jinan al-aliyah. Nahdhur majlisahum, nahdhur majlisahum, najlis قدامهم، نأخذ بركاتهم ولو في الجنة. على هذه النية كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا.
له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وبذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. Sedikit tambahan dari saya sebelum Ustaz Nuruddin membacakan doa Maulid Habsyi. Tambahan tentang pembahasan Maulid yang sudah saya janjikan. Di antara keanehan yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke alam dunia, itu iblis, cikal bakal setan, bukan cucunya, iblisnya ini. Ronnatan azimah. Di kamus arti ronna ay rafa'a sautahu bil buka. Menangis sehabis-habisnya sampai suaranya habis ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Karena sebagaimana kita ketahui, iblis itu punya sifat hasud yang sangat tinggi. Jadi gak kuat dia melihat ta'zimat, pemuliaan Allah. Sebab alam mulki, alam kita, dan alam malakut ketika Maulid Nabi Muhammad SAW diperintahkan langsung oleh Allah, digerakkan langsung oleh Allah untuk ta'zim kepada Nabi. Cek, silakan cek di buku-buku Maulid, di sirah-sirah. Cari satu ciptaan
Tuhan yang tidak ta'zim ketika maulid Nabi tidak ada. Karena itu tolong bagi yang belum memahami tentang penghormatan maulid supaya lebih bersih ketika memutolaah kitab-kitab. Sebab iblis itu diriwayatkan ronnatan azimah pertama kali ketika dia diusir oleh Allah Ta'ala saat menolak disuruh sujud. Cerita terkenal itu ronna azimah. Satu lagi ketika dilaknat ronna azimah. Yang ketiga ketika maulid Nabi Muhammad. Belum selesai ini, masih koma, tolong dipahami betul, ini penting. Tidak habis sampai di situ. Setiap ada umat Nabi Muhammad yang sampai di ayat sajdah dan dia sujud, si setan, anak cucu iblis dan iblisnya mojok, nangis dia. Nyesel, manusia anak cucu Adam disuruh sujud. Saya menolak, dilaknat waktu selama-lamanya. Terkenal. Ulama istinbat, maka qala ulama, tidak ada orang membaca maulid Nabi Muhammad kapanpun, dimanapun, di waktu apapun kecuali iblis dan setan ronna azimah. Dia akan menangis sampai sehabis-habisnya. Karena itu saya lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama di Indonesia, semakin maulid dicaci, tambah rame. Semakin dibid'ahkan, tambah hebat. Semakin dilarang, tambah kesebar kemana-mana. Mudah-mudahan ini menjadi satu tanda bahwa syaitan akan dijauhkan dari Indonesia. Akan dijauhkan dari kota-kota kita. Akan dijauhkan dari negara kita. Akan dijauhkan dari desa-desa kita. Sehingga semuanya bisa ikut Nabi Muhammad, bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad, bisa mencintai Nabi Muhammad, menghormati anak cucu Nabi Muhammad, menghormati ulama Nabi Muhammad, mengikuti petuah-petuah Nabi Muhammad. Sehingga Anda, saya, keluarga saya, ketika kita dipanggil Allah meninggal bersama Nabi Muhammad, dihadiri Nabi Muhammad, mudah-mudahan ditalkin langsung oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah akhir umur, mau kemana lagi? Mau narik nafas sudah gak bisa ini. Gak bisa, udah gak bisa. Kita masih bisa sekarang. Kalau kita ada musibah masih bisa teriak, ya Allah, masih ada nafas. Tapi kalau sudah akhir umur, narik nafas sudah berat, tidak bisa, Anda akan menjerit memanggil Nabi Muhammad. Tinggal yang jadi masalah nabinya datang apa tidak. Apakah Nabi akan mendatangi ahli dosa? Nonsen. Apakah Nabi akan mendatangi orang yang anti sholawat? Nonsen. Apakah Nabi akan mendatangi orang yang anti maulid? Nonsen. Tidak akan datang. Apakah Nabi Muhammad mau menghadiri orang yang benci dengan anak cucunya? Nonsen. Apakah Nabi akan mendatangi orang yang benci dengan ulama? Nonsen. Ketika engkau menarik nafas sudah tidak mampu, ketika angin akan kau masukkan ke hidungmu tidak bisa lagi, umurmu habis, umurmu habis. Yang bisa engkau panggil hanya Rasulullah. Fahal yulabbik. Apakah Nabi mau mendatangi Anda saat itu? Persiapkan, persiapkan, persiapkan. Kalau mau berdosa, hitung dulu. Ini kalau saya berdosa, umur saya sampai apa tidak ini? Saya akan durhaka. Apakah umur saya masih panjang? Saya akan menentang Allah. Jangan-jangan ketika saya menentang Tuhan, Israel datang menghampiri Anda. Anda tidak tahu ternyata umur Anda habis. Wajah Israel mengambil Anda terkaget-kaget melihat bentuknya.
Anda ketakutan setengah mati, Anda panggil ya Rasulullah. Ternyata suaranya bau dosa yang memanggil Nabi. Suara, ada bekas zina di suara itu. Ada bekas durhaka kepada Tuhan, bekas durhaka kepada ayah, bekas durhaka kepada ibu, bekas durhaka kepada Nabi, durhaka kepada anak cucu Rasulullah, durhaka kepada ulama Rasulullah, durhaka kepada Al-Quranul Karim. Dengan tenangnya Anda menentang Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah Allah tidak melihat amal Anda. Wahai orang yang hidup di alam dunia, fi alamil mulki, di balik alam Anda ada alamul malakut, ada malaikah, ada arwahul awliya, ada awliyaul jin, ada arwahul anbiya, ada arwahul rasul, dan ada zat yang tidak terikat tempat dan waktu. Wa huwallahu azza wa jalla melihat Anda. Saya akui bahwa saya bukan orang suci, tapi saya tetap ingin tersambung dengan orang-orang suci. Hanya itu yang kita punya, hanya itu yang mampu kita haturkan kepada Allah. Kalau dosa, ya Allah, dari mulai balik dosa ini, dosa itu, buku agenda habis mencatat dosa Anda, dosanya masih ada. Sudah, jangan pura-pura semua ahli dosa. Tidak saya, tidak Anda, tidak kiai, tidak habib, tidak pejabat, semuanya syaitan, semuanya iblis, semuanya ahli dosa. Di hadapan Tuhan, ana wa antum kulluhum mal'un. Saya dan Anda di hadapan Allah adalah orang-orang yang terkutuk. Akui saja, tidak usah pura-pura. Kafa cukup pura-pura ini, tidak perlu pura-pura lagi. Barangkali sebentar lagi Anda akan menuju ke alam langgeng. Ketika Anda pura-pura menjadi orang baik, ternyata umur Anda habis. Famutta, engkau mati ala su'il khatimah. Ketika Anda sombong menjadi orang baik, ternyata lembaran agenda kehidupan Anda habis. Mati Anda ala su'il khatimah. Allah Ta'ala tidak akan menerima hasad dari hati hambanya, tidak akan menerima riya, tidak akan menerima kibir. Bersihkan hati Anda dari sifat-sifat sombong, sifat aku, ingin dilihat, ingin dipuji, merasa baik. Ini semua menyebabkan su'ul khatimah dan menjauhkan Anda dari Rasulullah SAW. Mari saya pimpin membaca istighfar. Sebelum saya pulang, kita bertaubat bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih, wa atubu ilaih, wa atubu ilaih. توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. Ya Allah, kami berikrar di hadapan-Mu, wahai Zat yang tidak terikat tempat dan waktu, bahwa kami semuanya mal'un, kami semua orang-orang hina di hadapan-Mu. Kami ikrar, kami i'tiraf, kami akui, kami tundukkan kepala kami di hadapan-Mu ya Allah. Semua yang hadir ini ahli dzunub, ahli dosa, ahli riya. Tidak ada ibadah yang kami minta, hanya ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Wa ulaginukum ala lisan al-alawiyyin afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Pejamkan mata, baca ikuti saya 3 kali. La
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت 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 وعليها إن شاء الله نبعث من الآمنين وعليها إن شاء الله نبعث من الآمنين وعليها إن شاء الله نبعث من الآمنين. اللهم أدخلنا في زمرة شيخنا الإمام الحبر القدر الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه. اللهم أدخلنا في زمرة شيخنا الإمام الحافظ المسلم الحبيب عبد الله بن عبد القادر وهم راض عنا وهم راض عنا وهم راض دائما أبدا في دنيانا وبرزخنا وآخرتنا. يا شيخنا القطب قم أحضر كرامة عم يشفى بها من سقم رفاذ المؤذن. يا شيخنا القطب قم أحضر كرامة عم يشفى بها من سقوم نفاذ الموذين. شيخنا القطب ومحضر كرامة يشفى من سقوم نفاذ الموذين وخصوصا إلى روح الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه وخليفة شيخنا الإمام الحافظ المسجد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه خاصة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengumuman Khalil Syekhana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih dan Syekhana Al-Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih pada tanggal 23 Februari